Mopay nga aga hayo nga tanan. Inang adlaw, aton din sa salinurog, ani ka napulo kagupat nga Dominggohan katuigan, o gida hini nga aton pagkatitirok, magsasalinurog kita han santos ang Ekaristiya, hapagpasalamat sa Diyos sa niya mga buhat, o gintimo sa kan Kristo, na pinangunahan ni Reverendo Padre Jeffrey Bano, tinuyogan han Jesus Choir, pagdayawa tayo sa Kristo nga ni aton, og sarapat kita han pagkanta han awit pagtikang, alayon pagbakdaw. Pagdayaw ng Diyos sa ngalan ng May, Ginanak, ug Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maadaha iyo. Mga kabugtuhan niya ng adlaw, ali nakitahan, ikanapulo kagupat nga Dominggohan katuigan. Nga diningaton Santos nga misa, pasalamat kita ngadto sa Dios. Kan mga grasya ug bendisyon nga aton nakakarawat, dinahita naton kinabuhi. Kabugtuhan ko pangadam natin pagsauro giniya Santos nga buhat, panumduma ang pagbasuritaan na natin mga sala. Sarabat. Nagtutugan Tutugan ako, ako han makakarahom nga Dios, og hayo akong kabugtuan, kay nakasala ko hauna-huna, apulong buhat o pagpasibaya. Tungo na akong sala, akong sala, akong dako nga sala, sanglit nga amay ako kan Santa Maria Berhen, ang mga anghel ug mga santos, ug hayo akong kabugtuan, igampo ko niyo haaton Ginoo nga Dios.
Kaluoyan ng takitahan makagarahang mga Diyos, pasaylo na naton mga sala, ngayon daron kitang adtohan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Magampo kita, O Diyos, imong ginbayaw anapukan nga kalibutan, pinaagyan pagpaubos sa nimo anak. Ihatag gadahan imo matinuohon nga bungtuan maraan nga kalipay. Base aton imo gintalwas ti kang pagkauriponan sa lam. Magkukoy dinan kalipay nga waray katapusan. Pinaagyan naman Ginoong Kristo imo anak. Mapo na imong Espiritu Santo. Buyog nagahadi Dios sa dayon nga katuigan. Amen. Alayon pamuruko. Yan na igpapahayag ang pulungan Dios. Kanay sentro ang may Kristo nga presente di na nga pulong. Pamati kita, basi tumubo kita, kapag tuo o pagsunod ay iya. Pagbasa, tikang hanbasahan ni Zacarias nga manaragna. Pagrayhak mga tawo, hansiyon. Guliat hinkalipay, kamo nga mga tawo han Jerusalem. Tanawa, naabot an iyo hadi nga daha iyo. Naabot hiya nga madinaugon, ngan daugan. Kundi mapinaobsanon, nga nasakay dida hinasno, didain usa nga nati hinasno. Nasiring ang Ginoo, kukuhaon ko tikang ka Israel ang mga karuwahi, ngan kukuhaon ko tikang ka Jerusalem ang kakabayuhan. Pamamariun ko ang mga pana nga ginamit didto hapag-awayan. An iyo hadi makikigsabot hinkalinaw idaahan mga nasod. Maghadi iya hapag tabok-tabok han kadagatan tikang han salog Euphrates ngadto han kasidsiran han tuna. An pulong han Ginoo. Salmo responsoryo. Magdadayaw ako han imong ngaran hakadayunan, O Dios akon hadi. Magdadayaw ako ha imungaran hakadayunan, O Diyos akon hadi. Magdadayaw ako han imong ngaran hakadayunan, O Diyos akon hadi. Magdadayaw ako an imong ngaran kadayunan, O Diyos akon hadi. Isangyaw ko ikaw, Diyos, ngan hadi ko. Magpapasalamat tayo himo adlaw magpapasalamat ako. Hinwaray paguno, ikaw dayaw
Magdadayaw ako, ani mong ngaran, akadayunan. O Diyos, akon hadi. Ang Ginoo may gugmaon, maluluyo. Mahinay masina, may gugma nga tayo. Maupay at tanan, iyang Ginoo. At tanan binuhat, napaidhin husto. Ani mong ngaran, akadayunan. O Diyos, akon hadi. Tanan nga'y binuhat Ginoo, magdadayaw gud nga tanan haimo. Ngan pagpapasalamatan kanadto, nga tanan gud nga imo mga tawo. An karangdon animo ginadian, amukod anira pagimang rawan. Ira igsusmat ngadtuan nga tanan, animo kakusgan, imo kakamhanan. Magdadayaw ako, ani mong ngaran, akadayunan. O Diyos, akon hadi. Anim kinadihan, magpapadayon man. Maghahadi ka, hinwaray katapusan. Iyasad Ginoo matinumanon, ngang tangkod aniya mga buruhaton. Iya binubulikan na nagugupo, ang ginraog-taog iya binabangon. Magdadayaw ko, ani mong ngaran, akadayunan. O Diyos, akon hadi. Magdadayaw ako, ani mong ngaran, akadayunan. O Diyos,
akon madi. Pagbasa, tikang hansurat ni San Pablo, ngadtuhan mga taga-Roma. Mga kabugtuan, diri na kamo nabubuhi, sumalahan man duhan iyo lawas na kinaiyan, kundi han espirituhanon. Kung hatinuod, naguukoy daha iyon espirituhan Diyos. At tunwari espiritu ni Kristo, diri sakop ni Kristo. Kung naguukoy daha iyon espirituhan Diyos, nga nabanhaw kan Jesus, hiya nga nagbanhaw kan Kristo, mahatag kinabuhi hay mga lawas, nga may kamatayon, pinaagihan i espiritu, nga ada hay. Sanglit kabugtuan ko, may da naton katungdanan nga mabuhi kita, diri ha pagsunod han karuyag han aton lawas na kinaiyan. Kay kun mabuhi kamo sumalahan iya lawas na kinaiyan, mapatay kamo. Kundi mabubuhi kamo kung patayon niyo ang iyo salaan na mga binuhatan, pinaagi han espiritu. Ang pulong han Ginoo. Alayon pagbagdaw para naton santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maadaha iyo. Nga, Pagbasa ti kang santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Ito nga panahon, nagsiring Jesus, o amay ginoohan langit, nga nanduna. Nagpapasalamat ako ha imo, kay imo igin pahayag hatun mga tapang, ani mo gintago ha mga mag-aram, ug may ada hibaro. Tinuod amay ko, nahimo ini tungod hanimo kalugaringon nga pagbuot og karuyag. Iginhatag ha akon hanako namay anya tanan nga mga butang. Waray makilala hananak labot hanamay, nga waray makilala hanamay labot hananak, nga haton karuyag hananak nga magpadayag hanamay. Kadi kamo ha akon nga tanan kamo nga ginugulan hin pagdarahan niyo mabugat nga mga parasaanon, nga tatagan ta kamo hin pahuway. Kuhaan akon yugo, nga nibutang didahiyo, ngan pagtuon kamo ha akon, kay malumo ako, ngan mapainobsanon ha kasing-kasing.
ngan hiaagyan niyo ang pagpahuway, kay masayon ang yugo nga inahatag ko iyo, ngan magaanay ang daradun nga ipapasan ko ha iyo. Mga kabugtuhan ng Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Layon pamurukuhin madali ay maupay nga aga yung atanan. Ilang adlaw adi nakitahan ikanapulo kagupat ka Dominggohan katuigan. Padayon la kita iton pagpasalamat kanto sa Dios. Pinagi iton pagtatambong iton Santos nga misa. Labi na iton adlaw nga Domingo. Ito naton sitwasyon niya na, ito naton kahimtang. Ano ba ito nakakapabugat, ito naton kasing-kasing nga nangatak na. Siguro, ito ni ba aton, ito nakakapapabugat niya na, iton problema sa pamilya. Siguro ito ni ba, problema sa pinansyal. Siguro ito ni ba aton, ito nakakapapabugat niya na, siguro iton sakit, kabaraka, kapakyasan, o mga butang nga diri naton mahingangalimtan. Yan bangin, ito ni bahaaton, bisan kon naka-smile hagawas, mabugat na good, and ginaabat, diton kasin aton mga kasing-kasing. Iton kamatuuran, mga kabugtuan, nga tanan kita may ada mga ginpapasan. Siguro mag-iribala, nga tanan kita kinakapoy, nga tanan kita ginugulan, nga tanan kita may mga butang nga nagpapaguol ha aton. Saglit nga adlaw, sila naton Ebanghelyo, kamakadilipay ang imbitasyon ni Kristo ha aton nga tanan. Nasiringi ha aton, kadi kamo ha akon nga tanan na ginugulan, nga nabubugatan, han iyo mga pinapasan. Yan tatagan ko kamuhin pahuway. Wari Kristo siring nga tulbara laanay aniyo problema antis kamo kumadiha akon. Waray liwat ya siring nga ayo sa anay aniyo kinabuhi. Ang siring la ni Kristo ha aton nga tanan kadi kamo haakwen yan tatagan ko kamuhin pahuway. Ngan basi kita makabiling hintinuod nga pahuway, hintutudoan kita ni Kristo hinduha nga importante nga butang. Siyahan, ang pagin mapasinalamaton, ngan pagin malumo, ngan mapainubsanon hakasing-kasing. Kung karayag naton maka-eksperyensya hintinuod nga pahuway, inaagat kita iton Diyos, ngay baro kita iton pagpasalamat. Nasiring Kristo dila naton Ebanghelyo, amay tinuuhan lang itong hantuna, nagpapasalamat ako ha imo. Kamakalilipay hunahunaon, nga bisan ni Kristo nga anak kan Dios, maaram magpasalamat. Maaram hiya, nga tanan nga iya ginbubuhat, maaram ni Kristo, nga iya kusog, nga iya misyon, nga iya kinabuhi, nati kang hanamay. Kita mga kabugtuan, damo good na naton mga bendisyon nga nakakarawat, ang grasyahan kinabuhi, ang bendisyon han pamilya, ang pagkaon nga aton nakakaon kada adlaw, ang trabaho, ito naton mga kusog halawas, ang mga ito naton mga kasangkayan, nga nabangabuhan nga tanan, ito naton pagtuo. Ngayon may adaliwat mga bendisyon na aton nakakarawat, bisan na maray naton ini pangaruang at sa Diyos. Pero madanay, ito naton problema, mas nahinunumdum pa naton ang kulang kayhan mga grasya nga aton nakarawat. We focus more on what we do not have than on what God has already given us. Itong problema iton mga tao, we find it easier to complain than to be grateful. Mas madali kita magreklamo kaysa iton magpasalamat. Kung maoran, mareklamo kita. Kung mapaso, mareklamo gihapon. Kung damo ito naton trabaho, nareklamo kita.
Kung waray trabaho, nareklamo lagi hapon kita. Kung waray klase, nareklamo kita. Kung may ada klase, nareklamo lagi hapon kita. Ngayon madanay mga kabugtuan, na ngalintan naton, nga damo pa itong rason, nakaangayan, magpasalamat ngadto sa Dios. Ito naton ebanghelyo na nga adlaw, nagtutudduha aton, nga bisan ang gutiay nga grasya, kinahanglan tagusyahon ngan ipasalamat. Kay itong tawo nga maara magpasalamat, bisan diri riko, bisan gutiay la ang iya tinatag-iya. Pero itong tawo nga diri maara magpasalamat, diri good mahibabaro iton kakontento, bisan kun aada na iya iton nga tanan. A grateful heart is a joyful heart. A grateful heart sees blessings everywhere. Siguro na mga kabugtuan, itong challenge sa atin nga tanan, imbis nga mag-focus kita anaton mga kulang, sana or punta magunahuna kita hintulong nga butang nga kaangayan ipasalamat ngadto sa Dios. Kay kung nagiging mapasinalamaton kita, nagiging mas malipayon iton aton kinabuhi. Ikaduha nga tutduha aton ni Kristo yan ang adlaw, kung karayag naton maka-experience sa hintinuod nga pahuway, inaaghat kita nga sana iton aton kasing-kasing malumo ngan mapainumsanon, gentle and humble heart. Kasi rin Kristo, dira naton ebanghelyo, kadi ka muhaakon nga tanan na ginugulan, ngan nabubugatan han iyo mga pinapasan, ngan tatagan ko kamuhin pahuway, kay malumo ako, ngan mapainumsanon hakasing-kasing. Makalilipay good pagunahunaon, nga bisan ang Ginoohan kalibutan, bisan ang hadihan nga tanan, nagpili nga maging malumo ngan mapainumsanon. Bisan kung sige ito naton pag pinakasasala ha iya, diri hiya nadumot. Bisan kung ginsisalikway naton iton Dios, dira hiya nabulos. Bisan kung ginraysang hiya krus, naibarulag yapya in pagpasaylo haaton nga tanan. Mga kabugtuan, amin ni iton kasing-kasing ni Kristo, malumo, mapinasayloen, ngan punuhin kaluoy. Ngan mo pay kunta, ito naton mga kasing-kasing sugad liwat kay Kristo. Kay yan nga panahon, damo iton mga tawo nga madali nala maaringit, madali nala masakitan, ngan madali bumulos. Nasabudla kita, aringit kita dayon. Waray la katuman ang naton mga karuyag, nasisina kita dayon. Nangalintan la pag-imbitarahin sa okasyon, waray la ka-invite han birthday, pudingani mga puro patron, nasina kita dayon. Waray la nag-likes, han gin-post sa Facebook, dinumot kita dayon. Iton kabataan, yan nga panahon, diri na pwede pagsawayon, kay nasisina diretso. Iton katigurangan, bisan kun madanay, diri tama iton gimbubuhat, diri na naton ginyayaknan, kay nagraraot iton buot. Nakaabat la kita or binati la kita hin negative comment sa aton, nabulos kita dayon, pinaagiton pag-post sa social media. Yan nga panahon, iton mga tao, madali maaringit, madali masina, ngan madali bumulos. Sanglit mga kabugtuan, ito natin ebanghelyo yan nga adlaw, nagtutudduha aton, ngan tinuod nga kusog, diri nakikita hakasina ngan pagpulos. Kundi ang tinuod nga kusog, nakikita hapagpugong han kalugaringon, hakapasailuan ngan han pagkaluoy. Iton malumo nga kasing-kasing, diri kaluyahan, diri maluya. Lugod, amo ni ang pinakamakusog nga kasing-kasing. Kay kinahanglan, hindako nga kusog, iton pagpasaylo, pagintindi,
ngan pagpili han kamurayawan inbis han pagdumot. Mga kabugtuan, kung malumo ito naton kasing-kasing, mas nagiging mapinasayloon kita, mas nagiging mainilubon kita, mas nagiging maintindihon kita. Ngan labawhan nga tanan, kung malumo ito naton kasing-kasing, nagiging instrumento kita, han kamurayawan, ngan gugma han Dios. Mga kabugtuan, iton kalibutan nagtutuddo aton nga para maging malipayon, kinahanglan magkadamo iton aton mga hiagi. Kinahanglan permi kita daog, nga kinahanglan bumulos kita kun nasusulan kita. Pero ang tudduha aton ni Kristo kinangaadlaw na siringhiya nga ang tinuod nga kalipay dili nagtitikang hinpagkarawat hindamo nga mga butang, kundi pagpasalamat han mga grasya nga mayada na naton yana. Nga ang tinuod nga kusog dili nakikita hapagbulos o pagkasina, kundi hapagkalumo, pagpaubos ngan kapasayloan. Siguro, dili naton may himo nga mawara anya tanan naton nga mga problema, dili liwat naton mapapagaan dayon anya tanan naton nga mga ginpapasan. Pero kung may ada kita mapinasalamaton nga kasing-kasing, ngan malumo nga kasing-kasing, ngan mapainubsanon nga espiritu, magiging mas magaan ang aton paglakat dinahiton naton kinabuhi. Kaya ang ginsasaad ni Kristo ha aton nga tanan, tatagan kita hin pahuway. Dili kinahanglan nga mawaraan nga tanan naton nga mga problema, base magkamayada kita hin kamurayawan. Tungod kay ang tinuod nga pahuway, dili amo ang kawarayan han krus, kundi ang kasiguraduhan nga may ada kita Kristo nga nagdadarahan krus upod natin. Sanglit mga kabugtuan ko dida kanito Kristo, iton mensahe nga ginpapaabot sa aton nga nga adlaw, simple la, pagpasalamat kita, bisan iton guti ay la nga grasya, kaya tag sa nga grasya, regalo han Dios. Maging malumo ngan mapainobsanon bisan kun masuol, kaya amoy ni ang kasing-kasing ni Kristo. Ngan kun mabugat ang naton pinapasan, ayaw la kita pag-udong, pagdaog kan Kristo, kahiyala ang makakahatag han tinuod nga kapahuway han naton mga kasing-kasing. Mga kabugtuan ko dira kan Kristo, the more grateful our hearts become, the lighter our burdens become. And the more we become like the gentle and humble heart of Jesus, the more we experience His peace and rest. Amen. Alayan Alayan po. po. Tuganta natin pagtuo. Salamat. Nato ako ng Diyos. Diyos amay nga makagaraman tanan, magburuwat ang langit o kantuna, o kanso Kristo yabugtong anak ng aton Ginoo, impanamkon halarangan ng Espiritu Santo, inanak ni Santa Maria Berhen, insakit na sugo ni Ponce Pilato, inray sa nga krus na matay nga ni Ginlubong, binusad ang mga imperno, ikatulog adlaw na buhay na liwat yan mga minatay. Sinakalangit nga nalingkod ang Anton Diyos amay nga makagaraman nga tanan. Di kang dito makaniliwat kay maghukuman mga buhay mga minatay. Nato ako sa Diyos Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pag-aangbitan ng mga santos, may kawawarahan mga sala, may pagkabuhian mga lawas, nga may kinabuhi nga waray katubtuban. Amen. Kabuligan Espiritu ng Diyos, na ibabaro kita pag-ampo hintimos, sanglit pangamuyo kita nga ito nato na may nga langit nun, matinapuron han pag-aghat sa ni Espiritu, ngan mapainobsanon sugad kan Kristo, siring kita pinuhan lang itog tuna, kaluuyi kami. Ginuhan langit ug tuna, kaluoy kami. Ngaan Santo Papa, kaobispuhan ug kapadian, padayon nga kumarawat hinkusog, dida hanira pagserbihan katilingban, nganhin kinaadman, dida hanira pagpasamwak han maupay nga sumat, magampo kita. Ginoo ang langit ug tuna, kaluoy kami.
Ngaan mga punuan han gobyerno, magin madinasigon didahan ira pag-ataman, han nasod, ug han mulupyo, labi na gud han mga kablas, ug mga ginrara og daog, magampo kita. Ginoo han langit ug tuna, kaluoy kami. Ngaan mga magsakit, ngan mga nag-aantos, kumarawat hinhura, nga kaupayan, pinaagi han espiritu, o bida han gahom han Ginoo, ngan tungod liwat han bulig, han magtinuohon, magampo kita. Ginoo han langit ug tuna, kaluoy kami. Nga hikita nga nagkakatutiro kiya na dinhi hapagdayaw ug pagpasalamat sa Dios padayon nga rig-unon ang pagtuo ngan dasigon hapaning kamot nga mahisuok kan Kristo magampo kita. Ginoo han langit ug tuna, kaluoy kami. Nga adto nagkamatay na, may agum na ang pagpahuway, kaginsaad ang Ginoo, ngadto han mga nadangop haiya, nga nagtutubyan, hanira kalugaringon, haiya kaluoy ug pagpasaylo, magampo kita. Ginoo han langit ug tuna, kaluoy kami. Makagarahom nga may, dyan iyo pagtugwayhan katauhan ngadtuhan kataluwasan, nahatag kahindamo nga mga kaupayan, pamatiya ini nga amon mga pangamuyo yana, kay nadagupan kami ha imo pinay kani sa Kristo imanak ug amon Ginoo. Amen. Alayon pamuroko. Kay nandam naman kita, pinaagen pamati ug pamalandong han pulong han Dios. Mabalhin na kita nga atong liturhiya han Eucharistia, dinhi magkukulikta kita, para aton buligan ang mga ministro o mga buruhaton han parokya. Upo na naton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik kaniya aton, kumuupan Dios pagbalihon aton makasasala nga kinabuhi. Itika nga naton ini, pinaagyang pagkanta ang paghalad.
Kabugtuan, pagampo ka mo ngayaton halat, karawatan ng Diyos, samay nga makagaraho. Karawatan ng Ginoo ini nga mga halad, di kang animo makamot, pagdayaw, pagimaya ani angaran, aton kapulsanan o kapayan ng bugos nga singkuhan. Ginoo si plati nga mapauro nini nga mga halad ni musimbahan, nga nagtitirok in pagampo ngan patubua pagkasantos sa kinabuhi, kan mga magtinuohon nga makarawat kini. Pinayakin sa Kristo nga amen Ginoo. Amen. Ang Ginoo maadaha iyo. An madaman aimo, Payawaan iyo mga kasing-kasing. binabayaw na namon, nga Tuhan Ginoo. Pagpasalamat kita, ang Ginoo naton nga Dios. Angay ug sadan, iya pasalamatan. Amay nga makagarahom, mga igsadanggod nga magpasalamat kini imo, in pagkadakuhan nimo gugma nga itinubyan nimo animo anak, kaamon mananubos. Imo yagin padarangaw sa nga tawo sugad amon labutan sala. Basi ka kumita og magugmahan mga butang dinhi amon nga imo kinikita og ginigugma dira kan Kristo. Ang mga upan grasya nga nawara pinagin diri pagsugotan tawo, nahibalik pinagin pagsugot sa nimo anak. Nagdaday kami imo Ginoo upod ang mga kaanghelisan ug kasantusan danira pag-awit nga malipayon, inwaray hunong nga pagsiring. Santos ka kay Ginoo, murabo na niya tanan, nakahimpitan. Sanglit na muyo kami, ngay palusa di manim Espiritu, masya santos nini nga mga halad, yan tong adaman may muntang alawas, tuglugan ni Kristo nga amen Ginoo. Sa nini ito binakamatay na niya kalugaringan, kino yung tinapay nga nagpasalamat sa imo, naging pinit-pinit tinihatagan niya mga tinunan nga nagsiring, karautan niyo nga kaon ka mga tanan nini, kaya mananakon lawas, ngay tutubyan tungod ha iyo. Sugidwan ka manan panihapon niya kinuan kalis nga nagpasalamat liwat sa imo. Inihatag niya niya mga tinunan nga nagsiring. Karautan niyo nga ninom ka mga talanini, kaya maninirim na nanakon dugo. Tandugan bago waray pagkapapas sa ginsaaran, nga iguulat tungod iyo kanya tanan nga mga tao, base mapasailan mga sala. Buhatan ninyo nga hinumduman haakon. Itugan ta ang misteryohan pagtuo.
Apag dumduman niya kamatayan ng pagkabanhaw, amon ginahalad ay Maginoo, ininga tinapayhan kinabuhi girinanhan kataluwasan. Apag pasalamat sa imo, kay ginpakatakos mo kami pagatubang o pagataman sa imo. Nangamaya kami sa imo nga kami nga tanan, nga nagsasaruhan lawas sa dugo ni Kristo, magkaurusa pinagyan gahuman Espiritu Santo. Ginoo hinamdamin yung singbahan na bugas sa kalibutan, ngayon pitahiya na pagigugmaay. Upad kan Leo amon Papa, kan Crispina amon Obispo, o ganyan tanan na kinarawat ng sakramento hanordan. Inom dumiluwat na namon kabuktuan nga pinahuway na, kunin paglaong mahira mababanhaw. Pasudlera, o ganyan tanan nga mga minatay, nga dan kapawa hani mo himaya. Kaluuyi kami nga tanan, basi matakos kami makaangbitan kinabuhi nga dayon. Kapulan maraan nga Birhen Maria, Roy sa Diyos, an maraan nga Jose Esposo, an maraan nga mga apostol, o ganyan tanan nga mga santos nga nakalipas sa imo, hanga tanan na katuigan. Itugot nga magdaig maghimaya kay imo, pinay ka ni Kristo nga imo anak. Pinaagya iya, dida iya upod ha iya, dida pagkausahan Espiritu Santo, kaiman nga tanan nga himaya o pagdaig, makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Dila kan Kristo pinangako kita, yan na kay mga nakpan kitan Diyos, sayo kita pagalangin pagsiring. Bawiya kami Ginoo nga tanan nakarataan, tayo kami kalinaw, hini nga mga adlaw. Base pinagin panawang nga nimo kamaluluyon, dayo day may gawas kami sala, ngayon matalas kami nga tanan nakasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat sa pagabot ni Kristo nga aman mananobos. Ginoo sa Kristo kay nagsiring ka man nimo mga apostol, kan kamarayaw ibibilin ka iyo. Kanakan kamarayaw ihatag ka iyo. Kayo sa ipagkulawin namon mga sala,
Ganyan pagtuan ni masingbahan. Ngayon sa malalim mo kaburuton, ihatag haamonan ka marayog pagkarusa. Ikaw nga buwing nagahadya dayon nakatuigan, and kamarayohan ginoo, di yuday madahayo. Ipakita tayo nangan kamarayaw, nagahadi dinhi haatan. Peace be with you. Kabugtuan ni Miyang Kalderan Diyos, kinagkukuhan mga salan kalibutan, bara natin gintatawag, ganun panihapon han Kaldero.
Alayon pagbakdaw. Magampo kita, Ginoo. Ginwala nimo kami hindamo nga mga upa. Igbuot nga makasantob kami nimo mga nakakatalwas nga hatag. Yan dili humunong hinpagdayaw ha imo. Pinaagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon paglingkod. Para himpera nga mga announcement. Siyahan, may da naton second collection kanan Paris Project Fund. Ang Novena Mass San del Carmen matikang hiton July 7 nga da 15 ada haaga nga misa alas 5:30 Lunes nga da Sabado ngan alas 5 kun Domingo. Ang Novena Mass han Santo Cristo Milagroso matikang July 8 nga da 16 ada kulop nga misa alas 5:15 Lunes nga da Biyernes ngan alas 5 Sabado ngan Domingo. Damo nga salamat na nagdonar para han renovation han aton sakristiya. Anonymous 1,000. Alan Dagatimbang 850. Crisel 1,200. Marriage bonds. Jeremy Amores Cristo nga anak ni Radiosdado Cristo ug Ana Amores. Inbot mga asawa kan Evelyn Tabulaw Salas nga anak ni Roberto Salas ug Mary Jane Tabulaw. Pitsahan kasal July 2026. Lugaran kasal Parish of Our Lady of Seven Dolores, San Julian, Eastern Samar. Himarben Pahardo Dakanay, nganak ni Ramon Dakanay o Gina Pahardo, inbot mga asawa kan Jasmine Loberiano Ombria, nga anak ni Julio Ombria o Edita Loberiano. Pitsahan kasal July 11, 2026. Ang lugar, Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd, Regalado Avenue, Fairview Park, Quezon City. Idanre Bonchanoy, inga anak din Danilo Martinez o Corina Bonghanoy, inbot mga asawa ka Nicole Bagwal Abrinica, nga anak ni Leo Abrinica o Anita Bagwal. Pitsan kasal July 25, 2026, Cebu Metropolitan Cathedral, Cebu City. Hijan Robert Bandilla Sabal Bereno, inbot mga asawa kan Roberto Sabal Bereno Jr. o nga anak ni Roberto Sabal Bereno Jr. o Evangeline Bandilla, inbot mga asawa kan Chiri Rose Okdol Balbuena, nga anak ni Marcial Balbuena o Lolita Okdol. Pitsahan kasal August 8, 2026, St. Antonio Padua Shrine, Sulangan, Diwan, Eastern Samar. Esteban Emmanuel Isabulaw, nga anak ni Esteban Sabulaw Jr. o Delia Aseret, inbot mga asawa kan Mariles Puebe Kapuyan, nga anak ni Marcelo Kapuyan Jr. o Elisa Iliado. Pitsahan kasal August 20, 2026, Dini Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Iwan. Iherwin P. Sumuray, nga anak ni Dalmasio Sumuray o Lilia Tabulaw, inbot mga asawa kan Sisame P. Catalan, nga anak ni Calixto Catalan o Merlina Pulborusa. Pitsa Hanira Kasal, August 29, 2026, Dini Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Iwan, Eastern Samar. Damo nga salamat ang mga sponsors,
commentator, lectors, psalmist, choir, lay ministers, altar servers, collectors, ushers nga nayo nga tanan, nga nagtambong hini nga santos nga misa, damo nga salamat, alayon pagbaktaw. Ang Ginoo maadaha inyo. Ngan bendisyonan kamuhan makagarahong nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humanaan misa, malunan niyo ang kamurayaw ni Kristo.